sudah bersama kita. Dan kita pun nanti ada join dari kampus yang lain, baik dari Bekasi, Jakarta, dari Jawa Timur, tentu dari Malaysia, dari Southern Thai juga, dari kelas saya juga ada, nak belajar law dari orang yang senior dari kampusnya. Kita macam yang lepas Pak Wasis, karena ini Ya. bukan konfront, kita adalah sharing lecture. Ya, Karena ya. itu kita akan terus memulainya. Yang pertama, welcoming speech from me as Chairman ASEAN Lecturer Community. And then the second, biasanya kita hantar ASEAN Lecturer Community official video, sebab Encik Iswara ni dah lama dia tak join lah, dah setahun lah. Mungkin lah. Dulu dia sibuk pergi ke mana itu, masa itu yang ada salji tu, pergi pergi South Korea ya. Oh, itu sudah Masa itu, lama cerita tu. itu masa itulah you join tu dah lama sangat kan. Jadi, kemudian the first speaker, kalau melihat dari nama ini memang Cik Iswara kena awal Pak Wasid W, tapi Ya, ya. mana tapi kalau senior Pak Wasis, saya takut juga nak bagi tahu siapa dulunya. Saya boleh bagi laluan pada Pak Wasis sebagai senior. Saya tadinya berharap duluan Pak Iswara. Tapi rupanya Pak Iswara dia menggunakan adat Melayu dia, jadi dia kena bagi kepada senior awal, is okay lah. Boleh. Biasanya memang kalau jagoan tampil di belakang. Kalau saya hanya mengantar saja nanti. Kalau yang lebih expert di belakang. Jadi jagoan di belakang, seperti film India menang belakangan. Kalau saya mengantar aja iniannya. Oke, saya kira kita tidak perlu menayangkan ASEAN Lecturer Community official video karena dua-dua sudah pernah melihatnya. Masih tahu kan ASEAN Lecturer Community video kan yang lepas tu? Ya. Mungkin ada student yang belum pernah melihat. Oh ya. Mungkin boleh juga. Kalau macam itu. Ya, kalau macam itu Indah Gumilang will be to share first lah. Popular issue. Ya. As we know, ini banyak ini ya, mahasiswa Esa Unggul juga. Ada. Mungkin I switch my language ya to be bahasa lah ya. Nah, jadi saya seperti yang saya sudah sampaikan, barangkali saya akan mengangkat satu isu ya, kalau tadi saya dikasih kesempatan dalam poster itu legal issue-nya, itu yang sifatnya happening ya, trending gitu. Saya akan coba memberikan materi terkait dengan adanya undang-undang yang terbaru ini terkait dengan data protection ya. Nah, jadi barangkali kalau tadi Profesor Iswara itu hubungannya dengan intellectual property. Nah, kalau ini lebih kepada properti juga, tapi terkait dengan persoalan data, karena kita pahami data itu juga menjadi satu yang sangat penting saat ini, ya, data pribadi, ya, hubungannya dengan data pribadi, karena itu boleh dikata sekarang ini value-nya, ya, itu sangat tinggi sekali. Nah, dalam keadaan sekarang ini di Indonesia, ini memang menjadi sangat sensitif ya, apalagi kemarin ada kasus Bjorka itu, mungkin Profesor Reza udah tahu ya, bukan hanya yang dibuka ya, kasus dalam Bjorka case itu ya, yang di hack atau di retas itu hanya kepada pribadi-pribadi orang-orang biasa, tapi sudah sampai ke presiden dan juga
data-data dari orang-orang terkenal ya hingga ke Presiden Joko Widodo. Nah, oleh karena itu banyak yang menganggap bahwa undang-undang ini lahir itu akibat adanya Bjorka case gitu ya. Sebab cukup lama rancangan undang-undang ini sebenarnya udah cukup lama ya, berbarengan dengan perubahan undang-undang ITE. Itu sejak ada 5 tahun yang lalu, tapi baru sekarang ya, baru aja di next mungkin saya mungkin tidak akan membacakan apa yang ada di slide ya, tapi saya akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa sebagaimana di konstitusi kita ya, based on our constitution, perlembagaan kalau orang Malaysia sampaikan gitu kan, perlembagaan kita since our amendment ya, especially for the second amendment ya, itu sudah ada pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar khususnya di pasal 28G yang mengatakan ayat 1-nya bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini boleh dikata sebagai salah satu hal yang terkait dengan masalah data pribadi saat ini. Jadi kita ketahui di era modern saat ini ya, milenial ini, orang sangat mengincar data-data yang berhubungan dengan personal data gitu. Karena apa? Karena memang setiap data-data tersebut adalah boleh dikatakan sebagai harta ya, sebagai bisa dimonetize ya, dia menjadi customer data kah, atau dia bisa mengetahui, bahkan kalau untuk di era digital saat ini ya, data-data itu bisa dipalsukan untuk kepentingan tertentu, bisa untuk menjebol itu apa istilahnya, bukan hanya di hack ya, tapi itu dicuri ya. Nah, dicuri data-data tersebut untuk diambil keuntungannya, apakah itu untuk bank account atau segala macam. Nah, dalam konstitusi kita itu sudah menjadi sebenarnya tanggung jawab negara untuk melindungi, termasuk ya pengertian tadi perlindungan diri pribadi. Nah, di situ juga ada martabat dan harta benda. Kalau kita coba kita coba konversi data pribadi itu, yang saya punya, ini sekedar sharing ya, saya punya ada kawan ya, dia memiliki portal tertentu. Nah, ini mungkin sebagai salah satu ilustrasi ya, punya portal tertentu yang sifatnya dia aplikasinya itu semacam trading. Nah, tradingnya itu hanya barangkali ya nggak terlalu besar lah, tapi memang setiap itu transaksi untuk menjadi anggota, untuk menjadi member ya, to be registered ya, it must be registered and then put into their database gitu ya, itu all the identity of member. Nah, ini kan jadi kalau dari segi bisnis ya, transaksi tersebut sebenarnya saya perhatikan ya nggak terlalu menguntungkan lah untuk si company ya, provider. Tapi rupanya kok terjadi banyak transaksi yang tiba-tiba dia bisa aja sahamnya itu dibeli kemarin terakhir ya, yang saya dengar itu sampai dengan hampir 4 billion US dollar. Kenapa? Karena ternyata yang mengambil company itu ya, take over itu karena dia mempunyai
basis data yang besar sampai dengan 700.000 customer, ya. Nah, itu sudah bernilai kurang lebih 4 juta dolar, ya, 4 billion US dollar. Nah, tentunya ini the most valuable, ya, I think in the digital era, ya, our personal data. Nah, sehingga banyak terjadi, ya, memang hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan atau kejahatan-kejahatan dunia maya, ya, cybercrime itu berhubungan dengan kita punya data. Oleh karena itu, pemerintah pada akhirnya mengeluarkan undang-undang yang terbaru ini, ya, perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, yang pada intinya, ya, next coba, next. Nah, ini sebagai latar belakang, ya, adanya cyber attack, ya, itu di Indonesia sendiri itu sudah mencapai, ya, angka yang cukup fantastis. Jadi ada 190 juta, ya, serangan cyber. Nah, ini yang sangat menurut ini, ya, dari situ ada 36.771 akun data pribadi yang tercuri, ya. Yang terbesar kemarin itu dari semacam Tokopedia, ya, mungkin Prof Reza tahu itu hampir, ya, 9 juta data pribadi itu dicuri, ya. Kita pun bisa merasakan, Prof Reza, tiap hari kok ada aja di WhatsApp kita, ya, entah di apa ini kok tahu-tahu nawarin ada. parfum macam-macam. Nah, macam-macam itu, atau bahkan sumbangan, minta sumbangan. Saya juga bingung, ini dari mana dia bisa dapat nomor telepon saya begitu. Nah, ini yang artinya memang data-data kita juga ada bocor, gitu. Nah, kami pun pernah waktu itu dimintakan untuk turut memikirkan, ya, model peningkatan keamanan cyber di Indonesia kerjasama dengan Uni Eropa, ya, karena saya pikir memang salah satu yang terbaik itu adalah pada waktu itu juga ada pihak Finlandia, ya, dan Inggris, gitu. Bagaimana caranya membangun sistem keamanan cyber. Kita sudah ada namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, saat ini baru yang memonitor dan mencoba untuk memprotek itunya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ya, ini tetap aja kejadian terus-menerus, bahkan puncaknya di kasus Bjorka kemarin, gitu, ya. Nah, next, coba next ininya slide. Nah, bahkan bayangin sekelas institusi negara saja, ya, ini Prof Haiswara, kita punya parlemen itu, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, DPR itu kemarin sempat diganti dengan Dewan Pengkhianatan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ini kan luar biasa, ya. Itu institusi yang sangat terhormat, ya, yang mestinya dijaga secara ini juga. Tapi memang kecanggihan dari para hacker kita, bahkan cracker, kalau hacker itu masih membuka-buka, tapi kalau cracker itu sudah melakukan kejahatannya, gitu, ya. Nah, itu memang luar biasa. Dulu KPU pun begitu, sedang pemilu aja bisa digonta-ganti tuh partainya, dari partainya Prof Reza yang kuning itu tiba-tiba jadi kolor hijau begitu, ya. Nah, itu saking hebatnya kita punya peretas itu, ya. Baik, next. Nah, jadi di Indonesia saat ini basis hukum atau dasar hukum yang terkait dengan
perlindungan data itu ada dua. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 19 2016 gitu, dan juga yang terbaru ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 1 dinyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi clear sebenarnya ini mestinya mendapatkan proteksi yang sangat luar biasa, karena kalau kita perhatikan tadi ya, bukan hanya di 28G, tapi di pasal 28H konstitusi kita pun mengatakan di sini ya ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih ya secara melawan hukum atau sewenang-wenang oleh siapapun. Nah, ini kan tugas negara ya, karena ini sudah menjadi kewajiban konstitusional kan begitu kan. Nah, oleh karena itu memang agak terlambat nih data pribadi ininya perlindungan data pribadi law ya, protection personal data ini kok agak buram ya ininya ya. Agak blur ya. Coba ini di Pak Gumilang. Memang ya. Oke. Nah, ini kalau di dalam ketentuan pasal di dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 data pribadi itu ya secara fokus dikatakan bahwa ada pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan. Sekali lagi ya, karena ini merupakan aset, merupakan properti ya, apapun ya, dalam hal ini kalau itu ingin digunakan harus ada persetujuan yang sah ya, sesuai dengan tujuan penggunaan data. Ya, oleh karena itu pada prinsipnya pengendali data ya, karena ini banyak sekali sekarang ini ya, apakah itu provider atau apps ya, aplikasi-aplikasi yang wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Nah, pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan memusnahkan data pribadi miliknya. Jadi kalau misalnya Prof Reza ya, itu merasakan bahwa kok ini saya kemarin ikut atau meregister ya itu di ini tertentu, tapi lama-lama kok kelihatannya ada kecurigaan gitu ya, data pribadinya digunakan. Nah, dia bisa untuk meminta adanya penghapusan data pribadi di aplikasi tersebut begitu ya. Nah, next. Nah, jadi begini, kalau kita perhatikan sekarang jadi Indonesia ini memang pendekatannya selalu memang kelembagaan ya. Pada akhirnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini ya itu dibentuk lagi adanya semacam lembaga ya perlindungan data pribadi yang fungsi dan tugasnya itu diatur oleh peraturan presiden yang sampai dengan peraturan pemerintah, dan kelembagaannya dibentuk oleh peraturan presiden, tapi sampai saat ini belum ya, di peraturan baru rancangan PP-nya saja. Tapi intinya ya lembaga ini akan mengawasi ya berbagai aktivitas cyber ya yang memang dapat melakukan bukan hanya gangguan tapi pencurian tapi juga gangguan. Nah, ada problem di sini dalam perspektif hak asasi manusia. Karena pada akhirnya karena lembaga ini attach ke pemerintah,
maka pemerintah seolah-olah mendapatkan akses terbuka ke semua data pribadi. Nah, jadi ini memang jadi sebuah pertarungan antara posisi negara ya yang ingin melindungi dan mempunyai kewajiban terhadap keamanan cyber, tapi di sisi lain negara juga akhirnya dapat membuka seluruh ya data-data pribadi warga negaranya kan begitu. Nah, ini tinggal memang bagaimana goodwill dari pemerintah kita. Nah, kalau ada orang macam-macam atau perusahaan macam-macam itu semua sudah termonitor nantinya, Prof. Reza. Ya. Nah, disinilah memang ada semacam dilema ya. Nah, kalau istilahnya anak muda sekarang andilau antara dilema dan galau. Ini bagaimana lembaga ini akan menjadi lembaga yang cukup super begitu ya di dunia cyber kita. Bahkan pada akhirnya dia sendiri yang akan bisa memonitor berbagai data-data pribadi. Nah, tapi kan kita harus trust gitu ya kepada government ya bahwa mereka ini dalam tugasnya untuk melindungi dari serangan-serangan cyber yang menggunakan data-data pribadi. Oke, baik, next. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa memang alasan peretasan data pribadi ini macam-macam ya. Ada juga yang untuk keuntungan pribadi ini paling banyak ya karena adanya keuntungan materi di situ. Tapi ada juga yang kadang-kadang cuma sekedar ya ada ya suka senang ini aja, hobi-hobi aja. Dulu pernah ada kompetisi gitu ya, kompetitor untuk bagaimana menembus ya firewall itu di Kementerian Pertahanan Amerika, Pentagon. Dan orang Indonesia yang menang, Prof. Pernah masuk sana. Jadi Indonesia luar biasa, termasuk yang kejadian dulu juga BCA yang begitu kuatnya firewall itu, ya itu bisa ditembus. Nah, ada juga persaingan politik, ya, atau penipuan phishing, telemarketing, nah yang sering kita tahu gitu ya, entah di SMS, entah di WA, entah di email, itu semuanya sering banget terjadi. Nah, ya. Jadi sampai di mana nanti batasan-batasan orang bisa eksploitasi kita punya data pribadi ya, tentunya ini akan menjadi tugas lembaga baru yang dibentuk oleh Undang-Undang 27 tahun 2022. Next, barangkali. Ya ini teknis ya. Next, mungkin lebih ke sistematika. Nah ini di sini urgensinya ya, mempersempit penyalahgunaan. Jadi ini urgensi dari undang-undang tersebut. Yang pertama, ya merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi, ya, dari praktek penyalahgunaan. Nah, jadi ada serangan cyber, ya, ada outsourcing data ke pihak ketiga. Saya kemarin, ya, sepulang dari Amerika, saya sempat ke Bali juga. Jadi baru semalam saya sampai, ya, Amerika 3 hari yang lalu, terus saya berangkat lagi Bali. Nah, di pesawat itu ada seseorang, ya kebetulan saya kenal lah, tapi dia langsung ngobrol-ngobrol, dibuka laptop dia, dia bilang, nih saya punya data ribuan ya terhadap nama-nama pemilik perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu. Saya nggak bisa buka di sini, tapi dengan mudahnya dia dapat. Saya bilang, dari mana? Gitu kan? Dia ketawa aja. Dia ketawa. Tapi ternyata itu dari institusi resmi. Gitu. Jadi apa yang bisa diolah? Jadi saya bilang, wah ini udah ada undang baru aja kita bicara tentang Undang-Undang 27, tapi kenyataannya masih mudah. Dari pihak, ya saya nggak tahu apakah itu bentuknya adalah tracing, hacking, atau cracking, ya, atau memang ada permainan dengan orang dalam, saya nggak ngerti. Tapi
ini kan membuka akses data pribadi para owner, gitu kan, perusahaan-perusahaan. Nah, jadi di sini memang kalau saya lihat ya, penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi kita memang di setiap Polda, terutama di level kepolisian daerah itu sudah ada cyber unit. Tapi kelihatannya memang masih belum efektif ya. Nah, disinilah juga pentingnya edukasi. Bagaimana ini bisa supaya dapat mencegah atau juga bermitra dengan pihak penegak hukum supaya ada action yang lebih cepat begitu ya terhadap penanggulangan penyalahgunaan data pribadi. Next. Nah, jadi ini poin pentingnya ya yang ada di undang-undang yaitu kebutuhan peraturan ya yang sifatnya komprehensif. Kita tahu di undang-undang ITE itu sangat parsial dan juga ada segmentingnya. Itu pun sebenarnya ini ada kebingungan kalau kita memkomparasi ya membandingkan dengan negara lain. Mungkin nanti Prof. Haswara itu juga bisa memperlihatkan bagaimana kalau di Malaysia itu sebenarnya kan karena undang-undang di Indonesia itu ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara informasi itu sebenarnya lebih kepada public side, ya kontennya itu konten publik. Tapi kalau transaksi elektronik itu lebih ke arah sebenarnya private, gitu, ya. Makanya kalau kita gabung seperti itu, ya agak general dan juga tidak terfokus. Nah sekarang bahkan kalau di luar negeri itu umumnya ada tuh, kalau nggak salah Malaysia juga punya kayak signature, digital signature, dia punya law-nya sendiri ya, jadi lebih fokus. Nah sekarang untuk perlindungan data pribadi kita sudah bagus, ada lex spesialisnya istilahnya dalam hukum ya, ada spesifik itu karena satu tadi ya yang sifatnya komprehensif, fokus kepada perlindungan data pribadi. Kita bicara kepastian hukum, kita juga pertukaran data lintas batas negara ini juga ada, tata kelola kelembagaannya, ekosistem ekonomi digital, serta data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ya, next. Ini saya cepat aja karena sifatnya pengantar, nanti ininya biar Pak Iswara ya. Nah ini jadi ada substansinya, di sini ada jenis data pribadi, hak pemilih, ya. Kurang lebih ini ada hal-hal yang memang ketentuan pidananya yang bersifat lex spesialis itu lebih tinggi ketimbang ITE, ya. Nah kalau sebagai contoh, misalnya di ketentuan pidana penggunaan penyalahgunaan data pribadi itu hanya diatur dalam satu pasal di Undang-Undang 11. Nah ini jenis-jenis penyalahgunaan data pribadi itu sudah cukup diuraikan dan memiliki konsekuensi pidana yang agak tinggi, di atas 5 tahun. Artinya orangnya bisa ditahan. Problemnya ya memang ini kembali lagi persoalan ya pembuktian gitu ya. Masalah pembuktian ini yang tidak mudah memang, terutama bagaimana kita tahu ya proses hacking itu dia bisa menggunakan yang namanya backbone itu bukan dari Indonesia, Pak. Pelakunya bisa saja orang Indonesia, tapi backbone-nya itu bisa ada di Thailand atau di Malaysia atau bahkan di Amerika yang paling banyak. Nah, jadi ngetrace-nya bisa kemana-mana. Ya, mungkin ini sebagai pengantar diskusi saja, Prof. Ya. I do apologize ya for the fasting, for the fast presentation. Ya, oke. Okay, very interesting, Dr. Wasis Setiono. Biarpun pengantar, pertanyaan ke email sudah masuk 2, 3, 4.
Oke. Jadi good, karena ini hal yang baru dan sangat menarik, bahkan waktu itu disampaikan menjelang 2024 dikira ada mak udang di balik bakwan juga soal Bah, data ini. ya betul. Ya, jadi oleh karena itu di Indonesia pemilihan umum secara elektronik vote tidak terlalu dipercayai sehingga Hmm, harus hitung manual juga. Oke, hmm. baik, kita akan ke Jono. Ya, Saya share slide ya Pak. yeah, good. You are the co-host right now. You can use very clear, very clear. Okay, very clear. Ah. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Reza selaku founder dan CEO ASEAN Lecturer Community, juga kepada Indah Gemilang selaku host dan juga DJ yang memainkan lagu yang begitu Halo, rancak. halo, Dan kepada DJ, ya Pak Wasis yang telah berbicara berkenaan dengan Personal Data Protection Act lah. Di Malaysia pun kita ada isu yang sama, dan saya teliti tadi undang-undangnya juga sama. Mungkin sebab Malaysia dan Indonesia pakai International Standard Personal Data Protection Act, jadi bisa saja berkongsi maklumat bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan di negara masing-masing. Tapi hari ini mungkin kita tidak banyak masa lagi. Saya akan ringkaskan saya punya perbincangan. Saya mohon izin ya Pak berbicara dalam bahasa Inggeris sebab itu medium of instruction UiTM Malaysia. yes, So right. so today I'm going to talk about the global trend and issues on cultural intellectual property rights. The fact is there are so many global trend and issues on IP, either on software patent, either on open innovation or copyrights regarding streaming. But I personally choose cultural intellectual property rights because it is a more laid back topics, and it concerns both countries since we share a lot, in terms of culture and tradition, and I think it is befitting for us to discuss global trend and issues on cultural property rights. So what we have today is actually several subtopics ranging from what is cultural IPR, intellectual property right. We look into the global movement that underpins the cultural property rights. And after that, we look at the concept as well as the implementation of these rights in Malaysia as well as Indonesia. So before I make a conclusion and also the way forward. So basically, when we are talking about cultural intellectual property right, it is actually a derivative movement that comes from previously traditional knowledge and traditional cultural expressions. So from there, they give birth to the so-called IPR in the second decade of the 21st century. So with the CIPR, same with the TK and also the TCE, the idea is to give indefinite period of protection to IP that comes from cultural rights. So if we may refer to the intellectual property right in copyright law, patent, or industrial design, we may find that the period of protection it has never been indefinite. It is only in the form of like 50 years after death for copyrights, or 10 years for patent, or maybe between 10 or 5 years for industrial design. So it is a short period of protection compared to cultural IP. And another reason why cultural IPR is being introduced is
to provide compensation for the contribution of the community members of that cultural community, in preserving that kind of cultural heritage. This is the kind of different from IP in copyright, for example, or patent, whereby there is no concept of compensation. It's more like royalty or fee for being an author or originator. But for a cultural IP, merely by contributing something to the preservation or conservation of the cultural heritage, we enable you to actually claim compensation for any deprivation of the cultural property. So when we are talking about global trend and movement, we know that CIPR, of course, it does not generate either from Malaysia or Indonesia. Actually, it comes from a more global movement level, whereby it started with the launch of CIPR in Germany, whereby they were focusing, CIPR actually, in protecting cultural rights of the fashion customs and traditional fashion designers, because they believe that fashions is the most vulnerable area where it can be culturally appropriative, by the fashion industry. So that's why they have this CIPR in extension of the traditional knowledge as well as the traditional cultural expression. So there are 3 cardinal rules to CIPR. The first one is there must be consent. If the third party would like to appropriate or use or utilize or have access to this, for example, like fashion design or something that is traditional in nature, first they must get consent of either the craft person or the indigenous or the local community. And the second one, once they have consent, then only they can actually use or utilize, that cultural intellectual property. And after that, they give credit. They must be credit. This is sort of like a moral right in terms of copyright. You must give credit, and the same goes with the cultural intellectual right. You give credit, and if there is any profit that you make out of exploitation of or commercialization of this cultural intellectual property right, then the third party who actually make money from it is expected to sign an equitable benefit sharing agreement to actually sign to actually distribute the profit with the custodian of the CIPR. But if there is no profit sharing made, the fact that the cultural intellectual property right has been used or utilized by the third party give enough reason for some form of compensation, either in monetary form or in kind, to be given to that community. So next we look at the importance of CIPR. Why is it important to protect CIPR and to acknowledge the right of the communities who actually preserve and contribute to the sustainability of the cultural intellectual right? First one is, of course, we want to acknowledge the historical contributions. The second one is we would like to preserve and protect ownership of culture. And the third one is we want to protect expressions of culture from exploitation. And the fourth one, we want to ensure an authenticity of the cultural expression. So all in all, it is important to ensure that the CIPR remains in its true and original form. It's not been tainted or be tempered or it's been modified, to the extent that, or to the extent of beyond recognition, or something that can actually hurt the feeling of the community who owns or who preserve or who created the cultural intellectual property right. So
as we can see, when we talk about CIPR, it could cover so many dimensions. It could be, the more obvious one like arts, language, behaviors, dress, way we celebrate something or foods. But there are many things that beneath it, underlying of all this CIPR could be, the values that or the belief, the thought pattern, the perception that underlies all these CIPR that we practice or as we know it. Next, we look at the methods of protection of the CIPR. There are two types of protection. The first one is cultural trademark. The second one is collective trademark or certification marks. And there's a new one known as authenticity labels, where you put hologram, for example, you put sticker, same as like certification marks. And sometimes you put cultural sustainability seal. Some country has this, they put a seal. In Malaysia, we call it chok moho, chok moho, just like a red dot, put it so that, it gives a significant certification to that particular CIPR products. And sometimes we have collaboration mark, sometimes the industry has a collaboration with the community, and in order to formalize and make it known that this is actually a collaboration, not an appropriation of the culture without the consent of the community, they have this collaboration mark. So all these are, we call it as positive protection, because it means that you must do something that is tangible, and put something that's tangible, so that people can recognize it. Another way is defensive protection, just the way we protect, for example, copyright. For example, we publish it in advance so that we could declare that we are the true owner, we are the first one. Or we put it in a database, just like traditional knowledge and traditional cultural expression, so that it defeat the novelty, and there's no more prior art that then the other people cannot actually patent the cultural interpretive right. So these are the methods. I don't have time to explain, Pak Reza, because because of the time limit. I could see there are almost 11. And then what are the legal issues that underpin this cultural interpretive right? Of course, the main issue is the cultural industry, i.e. we call it as the commercial body. They normally exploit either in the form of film, video games, in music, or even the arts and craft, or in terms of architecture or publishing or advertising. They either adopt or adapt or import elements of culture without the consent of the person belonging to that culture. So this industry, we call them as members of dominant group. So these members of dominant group, they have money, but at the same time, they don't want to share the profit, and also don't want to actually give money for the benefit of the more or less dominant group, i.e. the community who actually owns or preserve and sustain this CIPR. So this is kind of domination, unfair use of CIPR, and it gives rise to the question of respect, attribution, and also the possibility of benefit sharing. And these legal issues real, just like appropriation of data, personal data that have been mentioned by Dr. Wasis just now. Same goes with appropriation of cultural intellectual property. Even though there is no example of Malaysia and Indonesia, because the one widely reported is of course from the West. For example, the Hawaiian culture had been appropriated by fashion, food industry, and then the Hollywood appropriated the Kente so-called costume for the movie of Black Panther, or another American celebrity, Kim Kardashian,
using kimono, but in a very inappropriate way, to be portrayed in her social media. So all these things actually, not only give rise to legal issues, but also moral issues, whereby people should not actually put or exploit other people's culture without their consent, or even if their consent should not actually change it in a way that it is either beyond recognition or it is a mutilation of their culture. So, however, despite attempts to actually protect the cultural intellectual property, of course, there are limitations to as what this current law that can do. The first one is there is a so-called gap between what the existing IP can protect, and it does not extend to the protection of CIPR, simply because first, there is no concept of ownership in CIPR. There is no concept of individual ownership, to be more accurate. Is communal ownership. So whereas IP actually focusing more on individual authorship or inventorship, So this is actually a gap that exists. And the second one is difficult for the CIPR to meet the standard of originality or even novelty, because it has been ongoing for since time immemorial. So to get protection on the basis of originality or novelty is almost like impossible. And then conventional IP also requires a declaration of date of creation or first publication, which is also difficult for CIPR to actually fulfill. And then of course other factors such as cost or filing IP is also exorbitant for some community from vulnerable group. So because of that, because of the gap that exists, there are many international legal framework that try to actually protect CIPR, not only through IP rights but also through other rights. So, but of course, and for example, like through national heritage law, etc. So, among the most notable, of course, UNESCO, UNDRIP, Berne Convention, and WIPO, together they actually promote protection of CIPR. Pak Reza, I try to finish in like 5 minutes. No problem. So when it comes to CIPR, we know that every culture, every community has its own or their own cultures, and of course with that they have their own cultural intellectual property right, be it in whatever continents, in Africa, in Asia, or in Oceania, or even in the American continent. So because of that, we can see there are regional incentives or initiatives, to actually protect the CIPR. For example, in Africa, they have the so-called ARIPO to actually protect traditional religion and expression of folklore. Pacific nations, Fiji, for example, they also have their own protection at regional level. ASEAN has economic blueprint 2025 that aims to promote cultural expression through the so-called geographical indications. So these are among the initiatives at the regional level. As for the institutional level, institution means at the company or corporate level, we try to spread awareness to the company or corporate sector or the industry to actually self-regulate their approach in exploiting the cultural intellectual property right. We especially WIPO, they try to encourage the institutions or the corporation to have an institutional level standard or best practice
to ensure that they does not violate the CIPR. Because of that, we can see some companies, they introduce the so-called policies on respect for intellectual property rights. I can extract a few from Google, for example, like Daikin, well-known aircon producer Yamaha, well-known motorbike producer. Who doesn't know Yamaha? I believe there's a lot in Malaysia, Indonesia, their motorbikes. And nearer to Malaysia is Thai Union, and also another lingerie producer, Wakol. They have respect for IP rights policy. But if you look into this policy, you will notice that the respect for intellectual right is actually meant more to conventional IP, for example, like patents, industrial design, and copyright. They do not extend it to cultural intellectual property right. So that gives rise to the need for the national legal framework to be introduced at the country level. Of course, since this is a Malaysian and Indonesian webinar, we like to look into the national legal framework of both countries. For example, we look in Malaysia, we have a set of laws that try to protect cultural intellectual property right, but not really focusing on cultural intellectual right itself, but elements of the IPR exist in all these laws. For example, Article 13 Federal Constitution protects property, whatever property, then that has been interpreted as including intellectual property, of course, could be extended to CIPR. We have National Heritage Act. We have Copyright Act that protect orphan works, in the sense that, you know, if the author is unknown, then the Ministry of Culture will take over. And this is especially true for CIPR, because sometimes we don't know who were the originator of this, CIPR. We have Trademarks Act to adopt the so-called collective mark, certification mark. We have geographical indications that allow the community to actually protect their products through geographical indication. For indigenous or local communities who are farming, the farming communities, they can protect their existing plant varieties through the so-called Plant Varieties Act, through defensive protection. And then there is also benefit sharing law for utilization of biological diversity, but of course it doesn't concern much with the CIPR, but it can be used to a certain extent to protect CIPR. And these are the law that we have in Malaysia. And if we compare to Indonesia, I think the law in Indonesia equally interesting, and it has something that Malaysia does not have. For example, the Indonesian Copyright Act, it has a special article 58.1 that protect works of batik or other patterns art. And Malaysia does not have this, even though Malaysia has also batik industry, which is considered as CIPR, but apparently is missing from Malaysian law. And if you look at the Constitution of Republic of Indonesia, it has specifically cited cultural right through its Article 28C, and also protect and acknowledge the right of Indonesian to actually, preserve and develop their own cultural values. This has been missing from Malaysian Federal Constitution. I think this is something that we may want to learn from Indonesia. Of course, because we only have protection of property, but we never mention about culture or cultural values. And the rest, I think they are almost the same with Malaysia, with the same of these three provisions that make Indonesia standing up better than Malaysia in terms of the protection of the CIPR. So Pak Reza, I'm reaching the conclusion.
So what are the shortfall of the existing legal framework? I may recapitulate that first. If we look at the Malaysian and Indonesian legislative scheme, it seems that is patchwork and fragmented, meaning that it's everywhere and is only present in between other laws. You know, there is no so-called specific law. So and the protection is also very narrow, because sometimes when we talk about cultural intellectual property, it's actually very comprehensive. Sometimes some law talk about only plants, some law talk only about batik, you know, oblivious to the fact that there are many other dimensions of culture, and sometimes not sometimes because the nature of the laws passed by the parliament or the DPR in Indonesia, the Dewan Perwakilan Rakyat of a particular country, it is territorial based, meaning that it cannot be enforced outside of our territory. Beside the fact that sometimes we know that our food, our fashion, our costume that has been used and has been mutilated in other countries. So that is the issue, and therefore we need a comprehensive, sui generis and collaborative, because culture is very fluid. It can be used and extended all around the world. So there is a need to foster regional cooperation to enable intergovernmental collaboration. So the way forward, in my last slide, I would like to talk about ways forward. We need to actually strive to have a comprehensive and specific law that is based on the 3C rules of CIPR, i.e. consent, credit, compensation, purposefully to address the cultural appropriation and cultural usurpation, and also at the same time to regulate cultural and creative industries who are known to actually exploit cultural intellectual property. And finally, the next way forward is to find the right balance between making cultural IP accessible to more people, just like the aspiration of the Indonesian constitution, i.e. to make it used by as many people as possible. We are proud of our culture, but at the same time, we want to make sure that people who have access or use our cultural IP respect our cultural IP, and also does not exploit it commercially without sharing it with the community that actually become the creator or the conservator of those CIPR. Fariza, I think that's all. I'm sorry if I overshoot the time. I think that's all from me. Thank you. Yeah. Okay, good time management. No problem. Okay, you can to shut down first your screen right now. Yeah. We will to go to question answer. Yeah. To Dr. Wasis first, and then to you, I will to read Yeah, from sure. my email. You can to shut down first your Yeah. PowerPoint. Yeah, it's up to you. But I try to unshare Yeah, my no. You can slides to now. shut down first. Yeah, I tried. I don't know how. Okay. Try to Indah. stop sharing. Okay. Okay, right. That's it. Okay, Dr. Wasis, ini saya pergi ke question answer. Saya baca di email dari Lia. Ya. Presentasi Pak Wasis tadi sangat menarik bagi saya terkait perlindungan data. Semasa undang RUU ini diluncurkan, ada sejumlah pihak mempertanyakan soal belum jelasnya peraturan dan pengendalian atas data pribadi. Sebenarnya siapa autor tentang keamanan data kita, dan apakah kita bisa meminta perlindungan ini secara private? Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Bapak menyampaikan hak pribadi untuk memproteksi diri. Baru-baru ini ada kawan saya yang membuat statement di Facebook
bahwa dia melarang Facebook mempublish data pribadinya. Apakah aksi seperti ini bisa memproteksi atau sebenarnya kurang berguna juga karena data kita sebenarnya sudah di tangan orang? Itu pertanyaan nomor 2 ya. Kemudian untuk Dr. Haswira, ini dari Yanti, from Yanti. Dr. Haswira, you continue ya, boleh dengar? Ya, boleh Pak. Okay, right. I will read the question in my email from Yanti. Very interesting sharing, Dr. Haswira, about international property, intellectual property. I want a question regards apa ini, ownership music group. The other's name is Group Band. Case a search Malaysia music group, the famous in Malaysia, around 3 to 4 months ago. There is a conflict of members shares while Dato' Ami statement that he is retired as singer, sir. When another search members will show with the new title Shirt Reborn, there is conflict regard authority about property, intellectual property of Shirt music group. What happened and how the best way for solution like this case, where numbers of music group not only one person. Itu number 1. Saya pun mendengar perkara ni. Yang masa tu nak show dekat rooftop, tapi macam sebelumnya terjadi kesalahan faham antara di antaranya. Okay, 2. The second, regard brand register in foreign, there is a Madrid Protocol rule regulation. How about regard copyright or property right? Usually in cultural product like song or food. Example, in Negeri Sembilan, many Minangkabau background cultural citizen of Malaysia, when they declare that rendang is our food culture, and the other side, rendang as special food of Minangkabau in West Sumatra. Wow. Macam mana ni nak? Okay, the Dr. Wasis first. Sila. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi kan siapa nih yang harus ini yang tanggung jawab ya. Jadi dalam konteksnya bahwa bagi data pribadi itu adalah bagian dari hak asasi, karena instrumen ini juga masuk di dalam pengertian hak asasi, maka negara. Nah, negara itu sendiri sudah punya instansi tertentu seperti Kominfo, BSSN, segala macam. Ini saya agak cepat aja ya. Ini problem banget hari ini nih. Soalnya saya punya HP udah mau habis. Nah, intinya begini, bahwa sesungguhnya Undang-Undang 27 tahun 2022 sebenarnya ini sudah diatur lebih dahulu. Ini lucu nih. PP-nya, peraturan pemerintah itu sebenarnya udah keluar tahun 2016, nomor 20, peraturan pemerintah. Jadi PP duluan baru ada undang-undang begitu ya. Nah, suka lucu-lucuan karena negara ini. Nah, itu di dalam PP 20 2016 yang kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 27 itu sebenarnya sudah menjelaskan atau mengatur ya, yang disebut dengan yang bertanggung jawab itu sebenarnya ada namanya penyelenggara sistem elektronik atau PSE ya. Itu di ketentuan pasal 28 itu wajib menjaga ya kebenaran apa segala macam, termasuk dalam hal ini ya, kalau dia menyimpan data pribadi ya, misalnya katakanlah Tokopedia kan kita register tuh ya. Nah, itu kalau misalnya terjadi kebocoran atau apa, dia sebenarnya wajib memberitahu semua member ya yang
yang register dia punya data-data ya atas kebocoran tersebut. Nah, ini kan nggak pernah terjadi, mau Tokopedia kemarin juga sempat macam-macam lah termasuk BPJS ya. Nah, mereka ini kan sebenarnya adalah penyelenggara sistem elektronik yang dibebani ya adanya tanggung jawab memproteksi, melindungi data-data pribadi. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah baru ini kan undang-undang. Artinya apa? Kalau di PP sanksi pidana itu nggak bisa karena peraturan pemerintah. Nah, oleh karena itu ketika ini undang-undang baru ada sanksi pidana tertentu termasuk kepada para PSE ini kalau dia tidak ya. Nih. Nah, kalau tidak artinya mentaati ya aturan-aturan yang ada. Kan kalau PP kan nggak bisa mencantumkan inian pidana ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau ditanya secara spesifik siapa yang bertanggung jawab ya itu PSE, penyelenggara sistem elektronik begitu ya. Nah, kedua tadi ada di Facebook memang kadang-kadang kita kan sudah nggak trust lagi sama provider ya, sama aplikasi apa segala macam. Nah, kondisinya sehingga si anak ini berusaha ya, ini kan cara untuk menyatakan adanya statement bahwa data pribadi dia nggak boleh diinikan. Sebenarnya tanpa mengatakan itu sudah menjadi kewajiban. Ini kan hanya penegasan aja dari user ya, pengguna Facebook gitu. Nah, ada persoalan di sini memang kesulitan kita di dalam sebenarnya kan bisa haknya daripada user ya, pengguna Facebook misalnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, nah terus kemudian kita lihat rules-nya, itu makanya harus dibaca dulu tuh term and condition pada saat kita mau memainkan Facebook. Itu kan semua yang begitu panjangnya ya, kalau memang ya ini memang harusnya dibaca. Nah, karena kadang-kadang ya si provider itu tidak mau tahu segala konten ini, dia hanya menyediakan lahan istilahnya kan. Nah, dengan kondisi seperti itulah makanya harus sangat hati-hati ya memasukkan berbagai macam data-data kita ya. Nah, cuma memang mau tidak mau karena salah satu syaratnya adalah seperti memasukkan nomor telepon ya. Untungnya alamat rumah enggak, tapi nomor telepon itu kan kadang-kadang karena di Indonesia juga kalau nomor telepon itu kan sekarang nggak boleh lagi sifatnya, kalau kayak dulu kan bebas tuh siapa orang, tapi kalau sekarang kan sudah terkonek dengan data pribadi kita. Itu juga sangat berbahaya ya, dan itu disebar melalui Facebook, Twitter, apa segala macam. Nah, sehingga ini memang menjadi peran atau tugas pemerintah lebih ekstra, effort ya, karena ini kewajiban yang harus dilindungi oleh konstitusi. Ya, jadi harusnya memang pemerintah bisa melakukan hal-hal yang lebih. Nah, untuk itulah kenapa kemarin saya juga sampaikan harus ada komparasi dengan negara-negara besar juga. Ya, karena mau tidak mau infrastruktur digital kita ya itu harus lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, di Indonesia ini gitu. Jadi kira-kira itu dulu ininya jawaban. Ini mohon maaf tinggal 3% nih. Nggak apa-apa, Ya, kalau nanti mau putus itu kami paham. Belum sampai rumah. Saya ketinggalan lagi ininya, chargernya nih, mohon maaf. Nggak apa-apa, belum sampai rumah dari Amerika terus ke Bali, ntar lagi ke jadi G20. bingung. Baik, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak Wasis. Okay, now the last answer from Dr. Hasmira Nur Muhammad Hashim, please. Okay, thank you Pak Reza. Ada dua persoalan ya. Macam you dengar juga konflik search ini ya. Saya pun peminat itu band search. Nama remaja. So we call it search saga lah, perebutan hak nama Goodwill lah, Goodwill search. Actually, to answer the question, when it comes to ownership of IP in musical band, there are
at least 3 types of intellectual property right involved. The first one is performance right. Performance right belong to all those musicians who perform on stage lah. And second one is composer's right for the song, copyright in the song, and also right of authorship of lyrics. So nobody can claim anything because the song that Serge sang actually did not belong to them. It's either belong to the composer or to the recording company. They can only perform. So anyone can perform. No need to actually quarrel among them. Masing-masing mencari rezeki lah di dalam bidang muzik. But the way forward for them, the best solution as to the question is, first in Malaysia, we have a copyright tribunal, but it seems they are more interested to solve their problem by doing dirty linen in the public, rather than they go to social media, But of course, media would like to sensationalize because they are very long-standing ban. They should go to the copyright tribunal and try to solve the issue of the ownership of goodwill and also the trademark and brand of Serge. The reason they have to do that because they did not have a formal agreement between them and they did not properly actually, register the copyright and register the trademark, logo of their bands, even if they do, they don't get the consent of the party members. So I think there is a law that they can use to actually solve the problem. As to the second question, Therefore, actually, the Isabella is not available too, because it is the brand of Mrs. Isabella. Sebab itu mereka tak berani menyanyikan lagu Isabella itu karena menghormati. Hanya penghormatan, but because the song that did not belong to me, belongs to the composer, M. Nasir. Okay. But I remember Isabella actress, Nia Diki Zulkarnain, very beautiful actress from Indonesia. Betul. I watched your movie twice. Good. Okay. The second one about rendang issue, you have to understand, Malaysia, it has 3 borders. Malaysia has a border with Singapore, Thailand, Indonesia, and in the Borneo we have 2 borders, Indonesia and also Brunei, what we call as land borders. If we talk about sea, maritime borders also with Indonesia and the Philippines. So because of that, we have a lot of migration because the rendang that we have, I also don't know who created rendang. But we know that Minang came from Minangkabau in Indonesia. I believe it was during the time where we were known as Nusantara, so they came. If you go and visit Malaysia, like Pak Reza and Pak Wasif pernah datang ke sini ya. Javanese, they migrated to Selangor, and there's a lot of Javanese in Selangor. Minang is in Negeri Sembilan. Riau, Aceh is in Johor, and also Aceh is in Kedah. So along that side. On the East Coast side, we have a lot of Thailand migration from Patani, Yala. So we have a lot of foods. We also don't know which one is ours, but we call it as we know it. So, for example, like the Minang, they call it rendang. But rendang is actually not unique to Negeri Sembilan, where the Minangkabau live. We have rendang in Pantai Timur, but it has the Thailand's influence. We have also rendang in the north, also has the Thailand influence because they are bordering Thailand. So I think that is because we tend to be territorial with our, if we would tend to be territorial with our culture, that is not very, that is difficult because, the border was actually created after the migration by the Dutch, by the British,
to separate the so-called Nusantara and then only but the migration came before. So I think we have to acknowledge and recognize that it's not only rendang. There is an issue. We have also satay that we share together. We have nasi padang. We have lontong. So all those things that we share the similar culture. So I think there's only that we can I can answer. Yeah, but I think sate kajang is must be Bangil kot. Yeah. Okay. Sate kajang pun Dr. dah di franchise satu Malaysia. Ya, Dr. Wasi dah habis lowbat karena dia guna handphone tadi. But kita ada satu kawan, ini Dr. Bustomi, dia adalah Vice Rector atau Vice College of Law daripada Tangerang. Ini Pak Bustomi, kalau Pak ada Bustomi.